أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق अल्लाहुल अज़ीम। क्या आप अपने बच्चों की कुरान की क्लासेस के लिए परेशान हैं? हमारे पास आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। ख़वातीन असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी कुरान पाक सीखने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करता है। हमें इतना इत्मीनान है कि आप हमारी ऑनलाइन कुरान की क्लासेस पसंद करेंगे, इसलिए हमारे तजुर्बाकार असातिज़ा आपके बच्चों को तजवीद, हिफ्ज़, तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान सीखने में रहनुमाई करते हैं। हम आप अपनी सहूलत के मुताबिक क्लास टाइम और दिन का इंतखाब भी कर सकते हैं। आज मुफ्त रजिस्ट्रेशन के साथ शुरुआत करें। आइए बात करते हैं।